पाषाणी अहल्या नुह कि तमे रामचंद्र नुह मु मुक्ति चाहेनी कि तमे मते मुक्ति देई परिबनी। हाँ मु मानुची तमे पाषाणी अहल्या नुह तमे मुक्ति चाहुनी मु मध्य तुमको मुक्ति देई परिबी। मानस हेले तुम स्वामी हिसाब रे रामचंद्र परी सीता सजाई तुमको अग्नि परीक्षा देवी। मानस मो स्वामी तो को अवमानना करवा अपराध रे तुमको भयंकर अग्नि परीक्षा देवी मीनाक्षी भयंकर अग्नि परीक्षा देवी। मानस मानस मो मन भितर जोड़ी प्रतिशोधर निया को लिभेबा पाई खाली अग्नि परीक्षा कौन दरकार पड़िले मु मो निज को हो हो करी जाली देबी। मते प्रतिशोध दरकार प्रतिशोध। बहुमा से किछि लाभ मिलबनी बहुमा खाली जहा जीवनटा जली पड़ी नष्ट हो जीव हे जाऊ नष्ट। गोटे कथा तमे मन रखिथिबो बहुमा दियासिली काठीटा अन्य को जळेबाकू हेले निजे मध्य जली शेष हो जाए किंतु से जळीबारे आनंद थाए कारण ता लक्ष्यटा पूर्ण हे थाए। तमे मते जदि शेष करिबारे तमरे एते इच्छा बहुमा ताहले मते शेष कर दियो बहुमा हेले मोजु प्रतिशोध नबाकू जाई मो सानो भाईरो जीवनटा को नष्ट कर दियोनी बहुमा नष्ट कर दियोनी। ना 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 मु से भूल करिबा को चाहू तमे जदि एते शीघ्र मरी जीवो ताहले मु शांति पाइबिनी। मु किंतु जळैबा पई तुमको ए घर को आसीछि आउ नहले मानस चौधरी के ना मु के विराट भूल करिछ बहुमा जो भूल तुम भविष्य को जाली पड़ी नष्ट करी दबो। हे बंद करो तमर से भाषण तम मोहर माउ किछि भी सुनिबा को चाहुनी। तुमको थरे कहितिली ना उर्वशी रो प्रेम को फांकी देई अर्जुन से दिन ब्रोहणला पलट जाइबे हेले सेतरे उर्वशींकर किछि लाभ होई नतिला अर्जुन ब्रोहणला पलट जाई विपद रक्षा पाई गले किंतु स्वर्गर देवी उर्वशी सबुदिन पाई निंदा और अपवाद रे गाधई पड़ी एइटा होउची अपात्र दानर फल। वो किंतु से अपात्र दानर फल भोगिबा को राजी अछि। वो किंतु तुमको छाड़ीबिनी केबे भी छाड़ीबिनी मु तुमको केबे भी नुह माइंड इट। बहुमा ए भगवान मते नहीं आजी समस्त मन रे जड़ चंद रातिर से जड़ को मु सही पारुनी ठाकुरे सही पारुनी तू मते तो पाक को नहीं जा ठाकुरे तू मते तो पाक को नहीं जा। तमे उठू चली गले ए कलंकिनी सीता पाई आउ किए रामायण लिखिबो तमे सामान तमे सब कथा एठी के आसी नथिले तम जीवन रे गोटे महत्व कथा मु जानि थाती केमिति माने मीनाकी होची गोटे कोटीपति घर रो छियो धन संपत्ति के सब पादर एड़ाई दे आज तम पाख को आसीतिला तम भली सुनार के से ठीक चिनी परिछि हेले मु तुमको चिन्ह न पारे बहुत कदर्च व्यवहार करिछि के कुकुर मांकड़ बोली कहिछि। अरे तमे तो खाली सेतिकी रे सीमित अछ मो कर्म जा आउ किए हितले मो मुह रे चेप पकई तांता मते जोतारे पिटी तांता नाई जका तम किंतु पूजा पाया पाई योग्य ए दुनिया रे धर्म अछि जका चौथी पाई मु आज तम पाखरे आश्रित तुमको अपमान दबार फल भगवान मत आज ठीक शास्ति ना भगवान तुमको गोटे एमती उपादान गढ़ी जे थरे तुमको चिन्ही सात जन्म जाए सी तुमको पाखरे रखी पूजा करी मीनाकी तुमको ठीक चिन्ही से तुमको न पाई आज ता जीवनटा को से नष्ट करदेवा बसी ए जन्म रे मु तो अपवित्र हो गली जदि पर जन्म सत्य
ताले भगवान को पाखरे मोर एतिके गुहारी पर जन्मर जमिति तम सहित मोर भेट निश्चय करई देबे एई छोटिया प्रतिश्रुति दबा छड़ा ये होबगनी पाखरे आ किछि भी नहीं चका हे भगवान ମୁଁ ବି ତମକୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋନା ପରି ଝିଅର ଜୀବନକୁ ଆଉ କାହାଣୀକୁ ଆଉ କାନ୍ଦିବାକୁ ଦିଅନି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାହାଣୀଟା ଆଖି ଲୁଚେଇ ଅନେକ କାନ୍ଦିଲାଣି ଆଖି ଲୁଚେଇ महाकुड़ अबे कोउठी लुचुचु बे बाहरिया अबे सुला बाहरिया झियो मानक जीवन को नहीं खेल खेलछु ना आज तोर खेल सब मु खत्म करी देबी अबे बाहरिया ए तोर तो सांस बहुत हेलेनी देखुची स्टैंडिंग विदाय घर आगे एमिति अभद्र भली चित्कार करछि जानिचु परिणामटा कोन हबे चुप कर तो भली गोटे भरुआ पुलिस आउ तोर से स्टैंडिंग विधायक को किए भय करथाई पार अरे जगा दादा नु मु देखुची तो देर बहुत चर्बी ही गलानी चर्बी हबो रे केमिति मुनारे सा पुलिस स्त्री जहा को मिली छी तार तो चर्बी हबो अबे तो एमिति कहबा के लाज लागुनी कौन तू ताकन करूछु आपण बोली कह एमिति गोटा चरित्रहीन को आपण कहबा मते लाज लागुची ए जगत अरे मुह संभाळे कथा वार्ता करे को अरे मना थाई जपरी तू विधायक बिना कीर्तन मोहा गुड़ सो कथा होउछु ओ खातिर तो बकर काहे कि मोनालिसा जीवनटा को नष्ट कर देलु अरे या प्रश्न करबा को तू किए मोही मोनालिसा को उठै आनी तो पकड़ चढ़ी देली मागणा टारे आनी नतलु से बाबू तू तते टंका दिया जाय अबे टंका देई देलु ताको उठै आनिबा पई ता चरित्र सहित खेल खेलिबा पई नुबे अरे ता इज्जत को नहीं खेला खेले नथिले मो आत्माटा शांति ही नथंता कारण से गोटाए झिया नुहे गोटाए निया पेंडोड़ा अरे जो नियारा जाले पड़े मो भाई मरी छी गोटाए एक तरफा प्रेमिक भाई पई तो मटर जदी एते दर ताले से झियोटा को मार देलुनु मो जानी थांती तू गोटा अंडीरी पुओ अरे या अबे तू एमिति न करी ता जीवन सहित काई खेल खेललु बे ए प्रश्न करबा को तू के मत के मोहे मोना को उठे यानी तो पाखरे छाड़ी दिली मो सारे जदी ता सहित इंग काम करी न तांते तू स्त्री बाबरे पाई ना थरंतु बढ़िया मालटा मनोबरी काई जा अबे आराम ज्यादा मुरा मार जगा परी अरे मोहिना करता ना महाकुड़ा जाते रे गौड़ा अरे यही टा हो मो घरो में पापर लंकापुरी मु कहिथिली ना गोटे दिन आसीब मोनालिसा आखि लुहरे पापर लंकापुरी के मो चाली पड़ी पाउ आज से दिन आसी जाइछि अरे से एबे तो घरे रहउची तो स्त्री हे रहिची तते स्वामी बेली मानुची रे चुप कर तालोले आ जगा अरे तू कौन भाबुचो
तो धमक करे डरी जाए मु से मोनालिसा को स्त्री भावरे ग्रहण करिबे आबे काल कथा नहले मनर मो जगा जगा दादा ना शुणिले बड़ देउल भितर रत्न सिंहासन से जगा चली भयर तरी उठे जंगल महाबल बाघटा भी भୟରେ लांगुर जाकी लुचि आसुଛି चिंता करी महाते महापात्र ये जगाटा कौन कही गला अरे मो मोनालिसा को स्त्री भावरे ग्रहण करिबे मते जहा लागुची महाती ये कथाटा मो पई दिले कालो हबो एथुरु मुकुलिबाकु गोटाए बाट से मोनालिसा को ए घरु बाहर करिबाकु आसो आसो बापा मारी मारी आसो अरे मन खोजु तो लाजा तोइबो बेटाइला ता बुझी महाती बुझी गली अरे यही माने ही आम रास्ता परिष्कार करिदेबे आसो बापा आसो पूरा स्वच्छ भारत अभियान कर दो आसो आसो बापा संगे अरे हौ हेला 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 एठी की आसीबाकू लाज करूथिला मु ताको बाध्य करी नहीं आस्ती अरे लाज लागिबोनी केमिति कथारे अछि बरा नुआ बंधु कृपा सिंधु लाज लागिबो अरे कहीं के लाज लागिबो महेश महापात्र अरे भाई घर को होनी आसीबो एथिरे लाज कोन होते सेतिके अधिकार पाई गले मो निजको मो धन्य मने करिबे मिली गला बोली धरे अरे मिली गला बेले नुहे महाते मिलिला बेले याडा ताले सारे आपण थरा हम घर को जीबे अरे जीवारे किसी असुविधा नहीं हेले से जगाटा भाई ता कथा आपण जमा भी चिंता करंतुनी से नॉनसेंस टाको सेटु आउट करबा पाई मते गोटे सेकंड भी लागिबो हेला मोनालिसा जा दे तुम निज भौ ओहो आपण बुझुनाती काहे की मो पई आपण जेतेबेले आपण को भौणी सहित संपर्क काटी देचंती मु कोन आपण को पई मो भौणी सहित संपर्क काटी परिबी आ तुई कहबो भौणी नंबर 1 अरे मो पई तमे जदी एते करि दबो अरे मु तमको नहीं बदलै देबी एक्चुअली कथाटा सेया नु कथा कोन के मो मो पई किछि कहूनी मो स्वामी को पई कहूची से किछि काम करू नांती तो बेकार ही खाली घरे बसचंती आ सेहिति पई अरे किसी चिंता करनी अरे मु जेमिति हेले भी मनोजोग मु ब्लॉक चेयरमैन करई देबी सेति के जदी आपण करि दियंते अच्छा। मु कुलरे लागि जांती आ को घर लोक माने आ साई पडिसा माने मते बेकार कहि घृणा करछंती सेमान को आगे गोटाए गोटाए साबाड़ करती अनिल तमर ध्यान ज्ञान नै कथा कहिबारे अरे तमे आगो हेई सारो तापर जहा करिवो चुपचाप ठिया हुओ अरे यही तो तमरा मूलरो झुंटिया अभ्यासटा बाज्य अभ्यास तामन तमे को तो सार जा कोन सेटा मिछ अरे के कहला हबने मनोज बाबू अरे सबू हबो ना ए महाती ए महेश महापात्र আজি आबे पीबा गाइबा आउ नाचिबा ना कोन को उत्सव आपण जहा चाहे
ଏବେ ସେଇଆ ହବ ସାର୍। ଡେରି କାହିଁକି ଖାଲି ତ ନାଚିବା ଆଉ ସାର୍ ଫୁଲ୍ ରେଡି ଅଛନ୍ତି ଖାଲି ନାଚିବା। ଚାଲେ ମନେ ଯାବୁ ଖାଲି ନାଚ ହବ ଆଜି। चित्र लेखा तू हसिले तू मोनालिसा मदहोश मते करिदेला आजी तो प्रेमर महुआ निशा ए कासटा मनीष को बेदम कर दौचे मनीष मनीष केते जे आउ कासिबो बापा बापा बाहर कहीं बुलुच कहला बाहर पवन बजले कासटा अधिक हम बाहर न बुलिले हुअंतानी घरटा भितरे आउ केते बसिबी रे माँ बापा ज्वाई औषध पाई जाइथिले फेरिलोनी नहीं बापा एपर्यंत आसी नांती ଆଜି ମୁଁ ପିଇନେ ଆଜି ମୁଁ ଛୁଇଁନେ ହେଲେ ମିଛ ହୁଏ ଲୋକ ହସା ଆଉ ବାକି ଅଛି କାଲିର ନିଶା। भगवान बापा ଯୋଉଟା ମୁଁ ଦେଖୁଛି ସେଇଟା ତୁ ଦେଖି ପାରୁଛୁ बापा माने ए नीतिनिष्ठ माधव महापात्र जे दिने एया देखिबो स्वप्न रे सुधा कल्पना करी नथिला छी 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 बापा कथा टिके सुनो बापा बापा मो कथा सी पूरा मद पिकी हसुंदी बापा तुम किछि कहबोनी बापा ता नहले पूरा झगड़ा झाटी कर देबे किछि कहबोनी तुमे अरे डोरी मरी बंसी बटा ए माधव महापात्र जात करे नाही रे माँ जात करे नाही अरे एडा मोर ससुर जी घर ना भूल रे मनुष्य कहा घरे पसी आसीला मनो यस आई एम मनोज तमे मद पी मो घर को आसी पारिलो मनो तम घरटा एमती कौन कि सेठी जे मद पी आसीबा मन
कौन साई मंदिर कौ साई सत्य साई ना शिरडी साई ओहो तबे कहीं पार्टी करछ कले टिके चुप हे जाओ काहे के चुप रहबी এইথিপাই চুপ রহিব ঘর ভিতরে মোর দেবতা অছন্তি দেবতা देवता चुप कहिया कहू तमे किए दुई जनक कथा मझे कथा कहबा अभद्रामी एटा को तो घरे तते शिक्षा देई नाती मो कथा टिके सुनो শিক্ষাটা তার কম নহে বরং তোমার কম হয়ে যাইছে যৌথিপাই মদ পি তুমি শ্বশুর ঘরে নাটক করুছ নাটক अंडा भाषी गला सैटू नाटकटा हवा करता होउची सेटा निज घरे हो किबा ससुर घरे किछि फरक नहीं মনো मो पचारुछि कौन पाई मद प्रति तुम एते बाज्य धारणा अरे देशर जड़े सचेतन नागरिक बोली पूरा गर्व करुच जानी पारुना तुम से देशटा आज आम मान मधु आटंकार चलुची आमको सम्मान दवा कथा घृणा करुच ओहो तबे कोन एमिति कथाबार्ता करछ हां तबे बापा को एमिति कथाबार्ता करछ करिबी तम टिके खराब लागुनी तबे के चुप हे जाओ काहे के चुप रहिबी এইথিপাই চুপ রহিব ঘর ভিতরে মোর ঠাকুর অছন্তি ঠাকুর पाटी शुणी लक्ष्मी पलैबे तमे गरीब हो एटा तुमर भ्रम धारणा अरे लक्ष्मी पूजा करी जदि के बड़ लोक हो जाते ताहले भारत आज जापान रूसिया अमेरिका ठारू धनी देश हो जाता लक्ष्मी पूजा करी जदि दीप दीप दे पूजा करते से धनी हो जाते ताले आज भारत भितरे ओडिशा नंबर 1 है जाता कारण बहु आडंबर लक्ष्मी पूजा करा जाए किंतु देशर सबू बेकार खाली पैसा गुड़ाक जहा झुणा दीप दीपरे मु मिछ कहूची हाँ मधुआ मिछ कहले ताकू सत कहले भी मिछरे प्रमाणित ओहो तबे कोन बापा को एमिति कथाबार्ता करछ जे तबे टिके चुप हे जाओ कहली तबे चुप हे जाओ काहाकू डरीबा मो जात करे नहीं না বরং কুহ তম জাতকটা ঠিক নাই বলে তুমি মো সহিত এমিতি কথাবার্তা করুছ কথাবার্তা हाँ मु कहबी आउ तबे सुनिब जो लोक निज आखि रे निज ज्वाइर बेकारी पंटा देखी टंका केटा साहाय्य करेनी से लोक एमती सुनिबा दरकार आ मु कहबी तबे सुनिब हौ हेला 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 बाबा हेला तमे ए घरर पुओ नुह तमे ए घरर ज्वाई मु पचारुची कौन पाई मो पॉलिटिकल कैरियर पाई टंका केटा साहाय्य कलनी কারণ পলিটিকাল ক্যারিয়ার পাই যে যোগ্যতা থিবা দরকার এই যোগ্যতা তোমার নাহি बापा पचारुची कौन करिब ए सब जमी बाड़ी मला बेले मुंडे मुंडे की नब कौन पाई मते टंका केटा साहाय्य कलनी ओहो तमे काहे केमिति होउछ कहला से कथा टिके छाड़ो अच्छा मते कहिलो औषध पाई जो टंका देथिली तमे औषध आनी छडे काहे औषध देला अरे मु बापांक औषध भूलिबी केमिति आनीची स्पेशल औषध आनीची आनीच निया कास भलो एडा कासो पाई होच वर्च औषध एतिरु ढोके पी देले कासो ता बाटरे चाली जीवो तामाने औषध पाई तुमको मु जो टंका देथिली तमे से मद पी देइछ पी ना दैची मु मरि छ मु मद पी दैची কাহে কি পি দেইছ শুনে केवल तमरी पाई তুমি কথা কইবার সীমা টপি যাউছ মন মো দুর্বলতার সুযোগ নেই তুমি অনেক কথা কই সারিল हां मु कहिबी आ तमे सुनिब जो लोक निज आखि रे निज ज्वाइर बेकारी पौंडा देखि टंका केटा साहाय्य करनी से लोक एमती सुनिबा दरकार मो पचारुची कौन करिबो ए जमी बाड़ी मला बेले मुंडरे मुंडे की नब कौन पाई मो पॉलिटिकल कैरियर पाई टंका केटा साहाय्य कलनी कौन
ପାଇଁ? କାରଣ ରାଜନୀତି को କ୍ୟାରିୟର କରିବା ପାଇଁ ତମର ଯୋଉ ଯୋଗ୍ୟତା ଥିବା ଦରକାର ସେଇଟା ତମର ନାହିଁ। ବାପା ओहो बापा तमे टिके चुप हे जाओ तुमको हजार थर कहली से मद पीकी आछंती काहे कि तमे ताको सहित जुक्ति तर्क करूछ कहिलो ଯୁକ୍ତି କରିବିନି ଆଉ ଏ ମାଧବ ମହାପାତ୍ରର ମାନ ସମ୍ମାନକୁ ଦାଣ୍ଡରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେବି ଆଉ ମୋର ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ନିଆଁ ଲଗେଇ ଦେବି। ତମର ଆଉ ନୀତି ଆଦର୍ଶ ଅଛି ଯେ ସେଥିରେ ନିଆଁ ଲାଗିବ? ଯୋଉ ଲୋକର ଯୋଉ ବାହା ନୋଇ ମା ହୋଇପାରେ ସେ ଲୋକକୁ ଯଦି ନୀତି ଆଦର୍ଶ କୁହାଯାଏ ତାହେଲେ ଆଦର୍ଶ ଶବ୍ଦର ଅମର୍ଯ୍ୟାଦା ହବ। ଘରେ ଲଗାମ ଦିଅ କହୁଛି ନଚେତ ମୁଁ କିଛି ଗୋଟାଏ ଅଘଟଣ ଘଟାଇ ଦେଇପାରେ। ଅଘଟଣ ତମେ କଣ ଘଟେଇବ ବାପା? ଆଗକୁ ଦେଖ ଅଘଟଣ କି ଅଘଟଣ ଏ ଘରେ ମୁଁ ଘଟାଉଛି। ଅଘଟଣ ଘଟେଇବ ମାନେ ମୋନାଲିସାକୁ ନିଜ ଝିଅ ଭାବେ ଅସ୍ୱୀକାର କରି ସାରିବା ପରେ ତମର ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ମୋର। ତମର ନୁହେଁ ବରଂ କୁହ ମୋ ଝିଅ ମୀରାର ବୋଲି ଆଉ ସେଇଟା ମୁଁ ମଲା ପରେ। ତମେ ବଞ୍ଚିଛ କଣ ପାଇଁ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତମେ ବଞ୍ଚିଛ କଣ ପାଇଁ? ଆରେ ତମ ଜାଗାରେ ଅନ୍ୟ କିଏ ହେଇଥିଲେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥାନ୍ତେ ହେଲେ ତମେ ବଞ୍ଚି ରହିଛ। ବହୁତ ବଡ ବେଶରମ ସାଂଘାତିକ ବେଶରମ ଲୋକ ତମେ। ବାହାରି ଯା ମୋ ଘରୁ ବାହାରି ଯା କହୁଛି ବେ। बापा तमे ये कोन कलो କଣ ହେଲା? ତମର ଏତେ ସାହସ ତମେ ମୋ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇଲ ମତେ ଧକ୍କା ମାରିଲ କଣ ପାଇଁ? କଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଅପମାନିତ କଲ? तमे तमे बापा ମୁଁ ପଚାରୁଛି ମନେ କାହିଁ ଯେପରି ମୁଁ ତମର ପୁଅ ନୁହଁ ଜ୍ୱାଇଁ। से परा କଣ ପାଇଁ ମତେ ଧକ୍କା ମାରିଲ? ମୁଁ ପଚାରୁଛି କଣ ପାଇଁ ତମେ ମତେ ଅପମାନିତ କଲ? କଣ ପାଇଁ ମତେ ଧକ୍କା ମାରିଲ? ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମନୋଜ ମୁଁ ମରିଯିବି ମନୋଜ ମୁଁ ମରିଯିବି ମତେ ତମ ଭଳି ଲୋକ ମରିଯିବା ଦରକାର। ଆଉ ଆଜି ମରିବ ଏଇ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ମରିବ। नहीं ମୁଁ ତମକୁ ମାରିବି। ବାପା ଆଜି ଠାରୁ ତୁ ମୋର ପୁଅ ନୁହ କି ମୁଁ ତୋର ବାପ ନୁହ। ବାହାରି ଯା ତା ନହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି ମାର ସେଇଟା ସେମିତିକା ପୁଅର ଆଣ୍ଠୁକୁଡ଼ି ହେଇଯିବା 1000 ଗୁଣରେ ଭଲ। ତୁ ଜାଣିନୁ ବୋଉ ତୁ ଜାଣିନୁ କିଛି ଜାଣିନୁ। ସେ ଆଗ ମୋ ଉପରେ ହାତ ଉଠେଇ ଆଗେ ମୋ ଉପରକୁ ସେ ହାତ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଆରେ ତୋ ଉପରକୁ ହାତ ନୁହ ହତିଆର ଉଠାଇବାର ଥିଲା। ସମୁଦ୍ରିକ ଜାଗାରେ ମୁଁ ହେଇଥିଲା ତୋର ଗଣ୍ଡିଟାକୁ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଏଠି ଅଲଗା କରିଦିଅନ୍ତି। ରାଜନୀତି କରି ଦେଶ ସେବା କରିବୁ ବୋଲି ସମ୍ଭାଳି ଖାଉ। ଆରେ ମତେ କହ କୋଉ ରାଜନୀତି ଲେଖା ଅଛି? ରାଜନୀତି କରିବା ପାଇଁ ଶ୍ୱଶୁର ଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେବା। ବୋଉ ଦେଖୁଛୁ ବାପା କେମିତି କହୁଛନ୍ତି? ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛି ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କ ଉପରକୁ ହାତ ଉଠେଇବା। ओहो बो तमे बुझुलो काहे की कहलो आज जो घटना घटी जाईची सेतरे तांकर किछि भी दोष नै। একদম চুপ। গোটাଏ ବାପର ଝିଅ ହୋଇ ଏମିତି ଗୋଟେ ବାଜ୍ୟ ଯୁକ୍ତି କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ ଲାଜ ଲାଗୁନି? बाबा ଯୋଗ୍ୟ ସ୍ୱାମୀଟିଏ ପାଇଛି ତ ରାଜନୀତି କଲେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବ ଆଉ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେଲେ ଏଇ ତାକୁ ବିଧାୟିକା କରିଦବ। ସେଥିପାଇଁ ଏ ବାପ ବିରୁଦ୍ଧରେ ବଖାଣି ଥାଉ ସବୁ ଦୂରେଇ ଥାଉ ଯାହା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଅଛି ତାକୁ ହିଁ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ତାକୁ ହିଁ ମତେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡିବ। ନାଇଁ ସମୁଦ୍ର ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ଦରକାର। ଉଚିତ ଶିକ୍ଷା ବାପା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ମତେ
ଖାଲି ଅଧିକ କଥା କହି ଆସନ ରେ ମୂର୍ଖ ଅଧିକ କାମ ବି କରି ଆସେ କଣ କରିବ ଶୁଣେ ମୁଁ ପଚାରୁଛୁ କଣ କରିବ ଶୁଣେ ସମୁଦିକୁ ନେଇ ସିଧା ଥାନାକୁ ଯା ତାଙ୍କୁ ମାର ମାରିଛୁ ବୋଲି ତୋ ନାଁରେ ଆମେ ଅଭିଯୋଗ କରିବୁ ମୋ ମିଣ୍ଡୁକୁ ପିତ ତଳେ କହୁଛି ସେ ପିତଟାକୁ ତ ପେଟ ଭିତରେ ନହେଲେ ଏଇଠି ତୋତେ ହାଣି ଠିକ ଠିକ କରିଦେବି ବାହାରି ଯା ଗୁରୁ ଠିକ ଅଛି ବାପ ପୁଅ ଆମେ ପରେ ଭେଟା ଭେଟି ହବ ଆଉ ସେତେବେଳେ ଦେଖାଯିବ କିଏ କାହାକୁ ହାଣୁଛି ବିରା ଆସ ଚାଲ କାହିଁକି ସମୁଦି କାହିଁକି 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 ମୋ ପାଇଁ ନିଜ ପୁଅ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା କଲ ସେଇଟା ଜମା ଭଲ ପିଲା ନୁହଁ କେତେବେଳେ ତମର ଯେ କଣ କରିଦବ ତା କଥା ତମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କର ତମେ ଆଗେ କହିଲ ତମ ଦେହ ଏତେ ଖରାପ ମତେ କାହିଁକି ଖବର ଦେଲେନି ତମେ ସବୁଦିନେ ମୋନାଲିସାର ଏମିତି ଗୋଟାଏ ଘଟଣା ପାଇଁ କାହାକୁ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ମୋର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ ତା ବୋଲି ତମେ ରୋଗ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ଏକା ଛଟପଟ ହବ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ଏଇ ରୋଗଟା ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଇଥାନ୍ତା କି ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯାନ୍ତା ମୁଁ ଜାଣୁଛି ନାଇଁ ସମୁଦି ନାଇଁ ମୋନାଲିସାର କଥାଟା ଯେତିକି ନୁହେଁ ଏ ବନଜର ବ୍ୟବହାର ତମକୁ ବ୍ୟଥିତ କରିଛି ମୁଁ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡୁଛି ବନ୍ଧୁ ହିସାବରେ ତମେ ମତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅ ମତେ ନାହିଁ ସମୁଦି ନାହିଁ କ୍ଷମା ମାଗି ମତେ ଛୋଟ କରିଦିଅନ୍ତୁନି ମୁଁ କାହାକୁ ଦୋଷ ଦଉନି ସମୁଦି ସବୁ ମୋ ଭାଗ୍ୟର ଦୋଷ ତମ ପରି ବନ୍ଧୁ କଣ ସହଜେ ମିଳନ୍ତି ଯଦି ତମର ଏତେ ଭଲ ବନ୍ଧୁ ତାହେଲେ ତମେ ଆମ କଥା ମାନି ଚାଲ ନା ପରେ ଦେଖିବା नहीं समझी से देखा देखी पड़े आगे मेडिकल चलो मेडिकल चलो ଚାଲ ସମୁଦି मते घर बाहर कर देना लपा मो तो साना भौणी दया कर मते ମୁଁ ତୋର କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବିନି ଯା ବାହାରି ଯା ଘରୁ नहीं मते घर बाहर कर देना तू बाहर कर देना ମୁଁ ତୋର ଆଜି କିଛି କଥା ଶୁଣିବିନି बाबा मो कहते तेरे सुन କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଆଜି ରେ ଘରୁ ଯିବୁ ଆବେ ବାହାରେ ଘରୁ ଆବେ এইটা जो কর্ম করেছি এটাকে তন্তিয়া নুহ সিধা জোতারে মারিয়ে ঘর বাহার করে দেবা দরকার এক ঠিয়া আইছু কোন বে বাহার আবে বাহার এ ঘরু नहीं बने মু কহুছি মানে তুই এ ঘরু ଯିବୁ তোর এতে সাহস কথা তাକୁ ଜୋତାରେ ମାରିବା ପାଇଁ କହୁଛୁ ମୁଁ ପଚାରୁଛି ତାକୁ ଜୋତାରେ ପିଟିବାକୁ ତୁ କିଏ মু এ ঘরর বড় বহু এক ঠিয়া আইছু কোন বে যা বাহারি যা ঘরু नहीं लोपा मते घर बाहर कर देना मुझे तो कथा दउची केबे कौनसी दिन मु तते बड़ भौणी बोली कहबिनी ए अब्बा किछि नला नहीं किछि अतड़ा लोक बोली केइटा दिन मते घर रहिबार सुयोग टिके दे এইটা গোটাଏ ଘର କୋଉ ଅନାଥ ଆଶ୍ରମ ନୁହେଁ ଯେ ତୁ ଏଠି ପଡି ରହିବୁ এক তু ভলরে ভরে ଯିବୁ না বাডে তোতে ঘর বাহার করে দেবে नहीं लोपा मते घर बाहर कर देना मु शपथ करी कहूची आज ठारू ए घर चाकराणी ए रहिबी तो जा कहबे मो तोर सब काम करबी ओइटा खाइबी
ଚିରା ପୋଡ଼ା ଯାହା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଦେବୁ ମୁଁ ପିନ୍ଧିବି, ଏମିତିକି ତୋ ଗୋଡ଼ ହାତ ବି ବଢ଼ିଦେବି। ଏ ଅପା ଆମକୁ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା ଲୋ ଅପା, ଆମକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲା। ଆବେ ମୁଁ ତୋର ଆଜି କୌଣସି କଥା ଶୁଣିବାକୁ ଚାହେଁନି। ମୁଁ କହୁଛି ମାନେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଯା, ଆଉ ଏକା ଯିବୁନି ମ, ସେ ଜଗାଟାକୁ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯିବୁ, ତା ନହେଲେ ବାଡେଇ ବାଡେଇ ତତେ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିବେ। ବାହାରେ ଘରୁ ଆବେ ବାହାରେ ଘରୁ ଆବେ ଏ ବୋଉ ମୁଁ ତାକୁ ସେକ ଦେବ ମରିଗଲି। ହାତ ଖରାପ ହେଲା ମୁଁ ତାକୁ ସେକ ଦେଇକି ତୁ ତୁ ତା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ କଣ କଲୁ ବୋଉ ତୁ ଯାହା କରୁଛୁ ଠିକ କରୁଛୁ। ଆଉ ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଲା, ତୋ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାହା କଲା ଠିକ। ଆରେ ଏତେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କ ପରେ ତମେ ଜାଣିପାରୁନା କେମିତି ଏ ଜଗା ପିଲା ଆମେ ବୁଢା ବୁଢୀ ଦିଟା ମରିଯିବୁ ବୋଲି। ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଚାହୁଁଛି ତମେ ଦୁଇ ଜଣ ମରିଯାଅ, କାରଣ ତମ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଜୀବନ ଅପେକ୍ଷା ଜଗା ଏ ଘରୁ ଯିବାଟା ମୋ ପାଇଁ ବଡ। ମୁଁ ଏ ଘର ଛାଡି ଚାଲିଯିବି। ଏ ଜଗା କଣ କହିଲୁ? ଆରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଯିବୁ, ପର କରିଦବୁ ଆମକୁ ତୁ। ଆରେ ପର କଣ କରିଦବ ମ, ସିଏ ତ ପ୍ରଥମରୁ ଆମ ପାଇଁ ପର। ଜଗା ଏ ଘରୁ ଯିବନି। ରଖ ମୁଁ ତାକୁ କୁଆଡେ ଛାଡ଼ିବିନି, କେହି ତାକୁ ଏ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଇ ପାରିବେନି। ମମତା ଆରେ ତମେ ଚୁପଚାପ ଠିଆ ହେଇଛ କଣ? ତାମାନେ ଏମାନଙ୍କ ଭଳି ତମେ କଣ ଚାହୁଁଛ ଆମ କଲେଇଟା ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲି ଯାଉ? ହଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଛି, ଆଉ ତମେ ବି ଠିକ ସେଇଆ ଚାହଁ। ଆମ କନେଇର ଅପବାଦ ଅପମାନ ଦେଖିବା ଅପେକ୍ଷା ତାକୁ ଦୂର କରିଦବା 1000 ଗୁଣରେ ଭଲ। ଏମିତି କହିବାକୁ ତମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁନି? କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି, ହେଲେ ଆମକୁ ଆଉ ଚାରା ନାହିଁ। ଗୋପପୁରରୁ ଆମ ପରି ଅସହାୟ ନନ୍ଦ ଯଶୋଦାଙ୍କ କନେଇକୁ ଛଡ଼େଇ ନେବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ଅକ୍ରୂର ପରା ରଥ ଧରି ଆସିଲେଣି। ଆଉ ଆମ କନେଇ ପରା ମଥୁରାକୁ ଯିବାକୁ ସଜବାଜ ହେଇଗଲାଣି। ଆମେ ଆଉ ତାକୁ ବାଧା ଦବା କାହିଁ? କିନ୍ତୁ ବଦା ଦେବି ଛାଡ଼ିବିନି କାରଣ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଜଳ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଦେଖାଯାଉଛି। ଥରେ କଲେ ଏ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଗଲେ ଆଉ ଫେରିବନି। କାହିଁ ଆଣ୍ଟା କାଢି ଠିଆ ହେଇଛ? ସେଦିନ ସେ ରଙ୍ଗନା ଥିଲା ବୋକା ଥିଲା, ହେଲେ ମୁଁ ତମେ ସେଇଆ କର। ପୁଣି ତମକୁ ସକାଳ ସେକ ନେବାକୁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କନେଇ ମୋ ଗୋପପୁର ଛାଡ଼ି ମଥୁରାରେ ରହିଲେ ତମେ ହୁଏତ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଥରେ ଅଧେ ତାକୁ ଦେଖି ଦେଇ ଆସିପାରିବ, ହେଲେ ମୁଁ ପରା ବୁଢୀ ହେଇଗଲିଣି। ବାଟ ଚାଲିବାକୁ ମୋ ଦେହରେ ଆଉ ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଖାଲି ଯା କନେଇକି ଝୁରିବା ସାର ହବ। ମୁଁ କଣ ପାଇଁ କାହାକୁ ପାଗଳ ମୋର ମୋ କନେଇ ପାଇଁ ମୁଁ ନିଜେ ପାଗଳି। ହୁଅ ତମେ ପାଗଳି, ମୁଁ
ଯଶୋଦାକୁ ପାଗଳ କରି ମୋ କଲେଇଟା ଯାଉଛି ଚାଲିବିନି ଚାଲିବିନି ତତେ ମୁଁ ତୁ ଏ ଘରୁ ଚାଲିଗଲେ ଆମ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଜୀବନଟା ଆଣିଟା କାଲି କାନ୍ଦିବ ମୁହଁ ଦେଖାଇ ନୁହଁରେ ମୁହଁ ଲୁଚାଇ କାନ୍ଦିବ ଭାବିବେଟା ମତେ ଧିକାର କରି କହିବ ଏ ଅପଦାର୍ଥ ବାପ ହେ ଅଯୋଗ୍ୟ ଅଲାଦ ଏ କଲେଇର ବାପ ବାକୁ ତୁ ସହିପାରିବିନି ଏମିତି ଆମେ ଆମ କାହ୍ନାକୁ ଅଟକେଇ ପାରିବାନି। ଚାଲ ଆମେ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଦୁହେଁ ଯାଇ ସେଇ ଦୁଆର ମୁହଁରେ ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଆମ ଛାତି ଉପରେ ପାଦ ରଖି ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆସ ଆସିଲ ଆସ ନାଇଁ ଆସ 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 ଆମେ ସେଇଠି ଶୋଇ ପଡ଼ିବା, ଦେଖିବା ସେମାନେ କେମିତି ଯାଉଛନ୍ତି ଆମ ଉପରେ। ଆସ ଆସ ଭଲରେ ଭଲରେ ତୁ ଏ ଘରୁ ଯିବୁ ନା ରହିବେ? ତତେ କଣ କିଛି ଦେଖା ହଉନି? ଏ ଘରୁ ଜଣକର ମୁଣ୍ଡ ଗଲେ ତୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଦ୍ଧି ବସିବ। ମତେ ବି ଠିକ ସେଇଆ ଲାଗୁଛି ବୀରା। ହେ ମାନେ ସହଜରେ ଘର ଛାଡି ଯିବେନି। ମାର ପିତା ନା ସେମାନେ ଏଠୁ ଯିବେନି। ନା ସେମାନେ ଘରୁ ଯିବେ। ମାନସ ତମେ କଣ ହିତାହିତ ଗାନା ଭୁଲିଗଲ? ମନା ପାଙ୍ଗର ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ତାକୁ ଆମେ ଘରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ଭଗବାନ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେବେ। ମନ ପାଇଁ ତମର ଏତେ ଅନୁକମ୍ପା କଣ ପାଇଁ ଶୁଣେ? ମନା ପା ହେଉଛନ୍ତି ଏ ଘରର ବୋହୂ, ମୋ ବଡ ଯା। ସବୁ ପରେ ବି ସେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ନାରୀ, ତାଙ୍କର ଏ ଘରେ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ହଁ ମାନବିକତା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତତେ ଛାଡିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହଉନି ନା ଏ ଜଗା ପାଇଁ? ମାନେ ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଖୋଲି କହିଦେଲେ ଏ ଘରେ ଗୋଟାଏ ବିରାଟ ଅନର୍ଥ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଯିବ। ଶୁଣ, তোর যদি মান সম্মান প্রতি ভয় থাকে আর তো স্বামীর সম্মান প্রতি তোর ইচ্ছা থাকে তাহলে যেতে শীঘ্র পারুছু এ দিটাঙ্কু এ ঘর বাহার করিবার বন্দোবস্ত কর। এ কাইকি ঠিয়া হইছ? কথা তো পদে কহি পারিবনি, হাটটা করিকি খালি ঠিয়া হই দাও। এ আসব সই দেখুছ ମାନସ, ତମ ଭାଇ ଭଉଜ ଦି ଜଣ ଯାକ କେମିତିକା କଥା ମତେ କହୁଛନ୍ତି। ସତ କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବାଧେ, ତମକୁ ବାଧିଲା ଏଥିରେ ମୁଁ କଣ କରିବି? ମାନସ ତାମାନେ ତମେ ସେମାନଙ୍କ କଥାକୁ ସମର୍ଥନ କରୁଛ? ସନ୍ତ କଥାକୁ କାହିଁକି ବିରୋଧ କରିବି? କଣ ତମେ ବିଧାୟକର ଭଉଣୀ ବୋଲି? ମାନସ ଚିତ୍କାର କରନି, ମୁଁ ଜାଣିଛି ମନାକୁ ନୁହେଁ ଜଗା ଭାଇକି ଦୂରେଇ ଦେବାକୁ ତମେ ଚାହୁଁନ, ଏ ଘରେ ରହିବା ପାଇଁ ତମେ ଚାହୁଁଛ। ଏ ଭଗବାନ, ତମେ ଦେଖ ଈଶ୍ୱର ସତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କଟା କେମିତି ଅସତ୍ୟ ନିୟରେ ଚଳିଲା। ପୁଣ୍ୟ ପବିତ୍ରତାର ସୂର୍ଯ୍ୟଟା କେମିତି ପାପର ବାଦଳ ତଳେ ଲୁଚି ଯାଉଛି। ଆଉ ନୁହ, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା ମୋନା, ସବୁ ଶେଷ ହେଇଗଲା। ଏତେ ବଡ ପାପ ମୁଣ୍ଡେଇ ମୁଁ ଆଉ ଏଠି ରହିପାରିବିନି। ତମେ ଯାଅ ମୋନା, ତମେ ଯାଅ ଲୁଗାପଟା ଦିଖଣ୍ଡ ନେଇ ଆସ, ଆମେ ଏବେ ଘରୁ ଛାଡି ଚାଲିଯିବା। अरे टिया लो कहीं की जाओ। ମୁଁ ଯାଉଛି। ମଣିଷ ଏମିତି ସ୍ତରକୁ ଖସିଯିବ ଚିନ୍ତା କରାଯାଇ ନପାରେ। ହେ ମାନସ,
अबे तो मुहरु एई कथा सुनी बोले तते मो पाठ पढ़े पैसा देइथिली ना बरिस जे एते तळ कछि जाई पारे तते न देखिले विश्वास हबनी कौन पाई मते टंका देइतलो मो घरे रही मो स्त्री सहित रासलीला करिवा पई ए भगवान ता माने तमे मते संदेह करूछ आ केमिति कहले तमे बुझियो मु तम चरित्र को संदेह करूची बोली मु किंतु कहबी ए सब मिछ ए सब होची तम मन गडा कहानी स्वामी चाहू नतबा लोकुटा को तमे जते बेले घरे रहिवा को चाहूछ सेठी जिए नै तो से संदेह करिवो मानस मु किंतु कहबी ए सब मिछ ए सब तम मन गडा कहानी ता माने तमे मो परी जगा भाई को घृणा करूछ हां मु जदी कहे तम ठारू हजार गुणर मय लोकटा को घृणा करे बोली तार कारणटा हेउची एटा होची गुटे गुंडा बदमाश एटा मना परी गुटे भलो झियर जीवनटा नष्ट करि देइची ए परी चरित्र मानक पई नारी जाति आज असुरक्षित पादे पादे लांछित सेहिति पई मुआ को कहूतिली ए घरे रखिया को खटै खटै आठु प्रतिशत नवा पई जोथि पई कि मु तमको विरोध करूथली हेले कोन हबो तमे तो बुझी पारुन ये तो मु केटा टंका देइची बोली एते सब कथा कहि गला आ तमे सुनि के चुपचाप हे ठिया ही रहिच तमे हेतले कोन करितांत एटा को बाडे बाडे घरु बाहर कर देथानी हेले मु पारुनी कारण तार रोजगार टंकारे मु मनीष होइछ मानस ताको बाडे विद्या करबा को मो विवेक मते बाधा दउछ हेले तमे तो स्वामीर स्त्री स्वामीर अपमान तम पाई असाय जोटा मु पारिलिनी तमे सेटा पारिबो मानस मानस नियो जोटा मु पारिलिनी से कामटा तम स्वामी अपमान प्रतिशोध नियो ना बाडे बाडे एटा के घर विदा कर दियो नचत मु बुझिबी जगा सह तमरो संपर्क अछि बोली ना परिबिनी मो परिबिनी बहुमा हौ चुप रही गल काईकी थम आगे राजी विराट परीक्षा अग्नि परीक्षा दे तम स्वामी को बुझाई दियो तमे निर्दोष बोली बारा मते बहुमा बारा हो मु अग्नि परीक्षा देबी वो स्वामी अपमान प्रतिशोध मु नेबी मो प्रतिशोध ताले देरी करूच काईकी बारा मते तमको मोराण हाँ बाड़ेबी मु आज सुने एइथि मारुचे जे एटा गोटे गुंडा बदमाश एटा तम परी गोटे झियोटार जीवन नष्ट कर देइची तम परी गोटे झियोटार इज्जत नहीं तुमको अविवाहित अवस्था रे मां हबा को बाध्य करिची जे परी गुंडा बदमाश को मारी देबा उचित मो पाई तमर जदि एते चिंता मो जीवन को जे नष्ट करछि तमे जदि ताको शास्ति देबा को चाहूछ ताले जाओ तम भाई की शास्ति देबो मोरे अवस्था पे ये जाई नहोती तम भाई बिनो कतन महाकुरु जाई तमने तुमे कोन सत्य कहूछ हां मु सत्य कहूची हे भगवान धरा पड़ीगला सब धरा पड़ीगला अरे कौन धरा पड़ी गला ये धरा पड़ीगला जे कोउटा सत आ कोउटा मिछ एई कथा को खोजी बाहर करिया पाई मु ए मानस तमर आदर्श भाई लक्ष्मण हवा परिवर्ते केईटा दिन छाती ऊपर पत्थर रखी पालटी जाइतिली भाई रु भगारी अरे तू ये कौन कहूचु मु तो किछि बुझी पारुनी भाई राति नथिले सूर्य के पूजा करि न थांते कि रावण नथिले ये राम दुनिया रे पूजा पाई न थांते तुमको राम ठाकुर करिया पाई
मोर तम विरुद्ध रे अभिनय मना परी झील तुमको हठात बाहा जिदी धरवा नष्ट करदे कथाटा को मु हजम कर पारिली मोर संदेह है जे या भितर किसी कहानी लुचि रही सही कहानी खोजी बाहर करने मु भाई को कईटा दिन भगारी सजई मानस मो भाई। भाई हे मानस तू जदि मते बड़ भाई बोली ग्रहण करी नेइचु ताले बोली जा से पत कथा को अरे बहु मां को नहीं खुशी रे संसार कर मानी भाई तुम सब कथा मानिली हेले से कथा रे मीनाक्षी बहु मां तमे कोन मो कथा मानिबनी हो भाई निश्चय मानिबी तुम कथा मु निश्चय मानिबी भाई जेबेठु तुमको देखी सेबेठु जानी तमे गोटाए दीप अन्य को आलोकित करवा जार धर्म तमे आउ जने हरिश्चंद्र सर्वस्व दान करवा जार कर्म तमर सबुठी तम महत हाथर स्पर्श दानवीर कर्ण साजी तमे समस्त को देइछ अरे तू कौन चाहूचु तुमको देखिबा परे मोर भारी गोटे इच्छा थिला जीवन रे जदि केबे भल मनीष होइथान ताले तुम भल मनीष पिलार बापा हाबी सी ठीक तमरी परी ये दुनिया को नीति आदर्श कहानी कहब ले कली जुगे रे तुमको छाड़ी सेटा संभव नुह अरे तू कौन कहूचु मु चाहूची मो बड़ भाई रु तमे सही मोर मानस पुत्र हे जा ना ना कही मन भांगी दियंतुनी भाई स्वामीर इच्छा पूरण करिबा जदि स्त्रीर धर्म ताहले ताहले होबागिरी आपण को ता ठाकुर सजेई आपण को पाखरे हाथ पाती भिक्षा मागुची भाई देढ़ सुर हे आपण हे जातु ए भाई बोटार पुओ मो ममतार पणत कानी मु बिछेई दउची मो पुओ हे पणत कानी रे थरे गडी जातु सार्थक हे जाऊ मो जीवन सार्थक हे जाऊ बचिबागु हमताते बचिबागु हमताते निज ठुअलका हे बचिबागु हमताते निज ठुअलका हे कौन है नहीं कैसे बनी तमरो कैसे बनी तुमको मेडिकल ले गए हे बो ब्लड कैंसर आई बापा से दिन तुम ऑपरेशन बेले तुमको रक्त दबा को जाई डाक्टर को जाइली मते कैंसर सब जानी शुणी कथा लुचई रखी रोगटा को बढ़ई देल भाई ये रोग भल हुए रे मानस
ଅଛି ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଇବୁ ତ ତମ କଣ କହିଲ ସେ ଜମିଟାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦବ ଟିକେ ଏକ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଖରାପ ଲାଗୁନି ପିଲାମାନଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନ ଦେଖି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଦିନେ ସେ ଜମିକୁ ବିକ୍ରି କରିଲନି ଆଉ ୟା ପାଇଁ ଯଦି ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରାଯାଏ ମନେ ରଖିଥାଅ ये घरे मु सीधा निया लगेई देबी निया ମୁଁ ବି ତହସିଲ ଅଫିସରେ କମ୍ପ୍ଲେନ ଦେବି ଆଉ ଦେଖିବି ତମେ କେମିତି ସେ ଜମି ବିକ୍ରି କରୁଛ ମୀରା ଠିକ କହିଛି ପୁଅ ହିସାବରେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ମୋର ବି ଅଧିକାର ଅଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ ଗୋଟା ଗୋଟା କରି ଥାନାରେ ପୁରେଇବି ମୁଁ ଦେଖିବି ତମେ ସେ ସମ୍ପତ୍ତି କେମିତି ବିକ୍ରି କରୁଛ ବିକ୍ରି କରେଇ ଦେବିନି ଜମି ନବା ଲୋକ ତମେ ଟିକେ ଠିକ କର ଏଇଟା ସହଜ ହବନି ଭାଇ ବିରୋଧ କଲେ ସେ ଜମି କେହି ନେଇ ପାରିବନି ତା ଛଡା ଆମକୁ ଟଙ୍କା ଦରକାର ତମେ ଜମା ବି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ଯେତେ ଟଙ୍କା ଦରକାର ପଡିବ ମୁଁ ଦେବି ନେଇ ଚାଲ ବୋହୁ ତାକୁ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଚାଲ ଭାଇକୁ ଆପଣ ମେଡିକାଲ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ଭାଇଙ୍କ ଠାରୁ ଭାଗାଡ଼ ଜଗ ଭାଇକୁ ଭଲ କରିବି ଆପଣ ନେଇ ଯାଆନ୍ତୁ शीघ्र आस भाई सब सर्वनाश हो गला शीघ्र दौड़ मौसा संपत्ति भाई भाई हम सहित संपर्क जोड़ी दिले से संपत्ति आज बिक्री होबा को बसिले कौन कहलो संपत्तिटा बिक्री जीव अला पुरे तमे दी जण थाउ थाउ मोर एथरे भाई किछि भी दोष नाही मो कथाटा सुनिली आ संगे संगे तुमको खबर दबा को चली आसिली बुझी पारुनी हठात संपत्ति सब बिक्री करता आसिला कोठू ओ कोन हेइछि कहलो से जो जग्गाटा नुआ ताको ब्लड कैंसर हे जाई से खाली रक्त बांती करूची से संपत्तिटा को बिक्री करी देई कि तार कोने ट्रीटमेंट करिवे भाई मते लागुची से संपत्तिटा आपनको भाग्य रे ना सब मो भाग्यर दोष लो मीरा अलो देखो न तते केते दिन समूह देली अलो हार देली कान फूल देली देह को तोर दामी साड़ी देली सब बेकार हो गला लो मीरा भाई क्या करतो अरे बाधा दिए ना लो भाई अलग अलग को बड़ा भारी कष्ट ଆପଣ ଏ କଣ କରୁଛନ୍ତି मनोरंजन करंती मनोरंजन एई तमे देखुछ ना ए अमणिसटा केमिति ଆମ କର୍ମ ଫଳ केवल तमरी पई ए सब ନିଜ ବାପ ଭାଇକୁ ବିରୋଧ କରିବାର ଫଳ ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି बुझी परिलो तेबे अरे रासुण न दाई राय ठो पोड़ा तते कहूची अरे स्त्रीर स्वामी मो स्त्रीକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ମୋର ଧର୍ମ ଦେଖିବି ନିରାକୁ ଏଠୁ ନେଇକି ଯିବି ତମେ ନନସେନ୍ସ ଗୁଡାକ କଣ କରିବ अरे भगवान शिकार छड़े नबो तो हराम जदा भाई नहीं भाई नहीं तुम छाड़ी दियो भाई भाई मो तो हाथ जोड़ी जो तुम छाड़ी दियो नहीं भाई नहीं छाड़ी दियो भाई भाई को पकड़ी भाई तुम तो मारो नहीं बा भाई बा 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 मानिବାକୁ ପଡିବ ତ ତମ ବିଧାୟକ ପଡକୁ ବିଧାୟକ ହେଇ ଏଇ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛ ତ ଜନତାଙ୍କୁ आय बिनाके तो सहित भर किसी संपर्क नहीं ମୁଁ ବି ତମ ପରି ପାପୀ ମଣିଷଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମ୍ପର୍କ ଯୋଡ଼ିବାକୁ ଆସିନି ମୁଁ ଆସିଛି ଏଠିକି ମୋ ଭାଗ ନେବା ପାଇଁ ଆଉ ଏଠି ଆସି
ओ सारा तम भरी निच मनीष ठारू मु किछि भी सबै सुनिबा को चाहुनी तम मालिक को विषय सब सत मु जानि सारिछि कौन जानछु तू तमे केमिते मोर जीवनटा को नष्ट करि देइछ तमे किंतु भूली जाउछ मने गर्भरे बढुतिबा पिलाटा होउची तमर अपेक्षा कर सेई पिलाटा को आड़ करी मु केमिति तुमको तळी तळंत करि दउची चलो भाई चलो दीदी बिना के जेते शीघ्र पारुच मो अकाउंट को 5 लाख टका तान हरे बड़ी परी तुमको पाताड़ को चापी दे पाताड़ को समझता वोटा लेगा आदे कहाँ को थाने मेरे भूल कहले मौसा मु आज ଆଉ ବାକୁଡ଼ି ହେଇ ନାହିଁ ମୁଁ ଆଜି ବିଲେଇ ହେଇ ଯାଇଛି अरे ठीक है का सुन सा अरे मो सहित तो युद्ध करिबु ना कोन ଏ ନାହିଁ ଆଉ ଯୁଦ୍ଧର ପ୍ରୟୋଜନ ପାଇଁ ଆଉ କିଛି ବି ସାହାଯ୍ୟ ନାହିଁ ମୁଁ ତମକୁ କିଛି ମାଗିବାକୁ ଆସିଛି अला मो जाने थी तो स्वामीर आरोग्य पाई तोते टका निहाती दरकार तबे केतो गोटाए शर्त ମୁଁ ତମର ସବୁ ସର୍ତ୍ତରେ ରାଜି ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ ଆଉ କୁହ ସେ ସର୍ତ୍ତଟା କ'ଣ अला टंका बदल रे तोर से पिलाटा मोर दरकार लो ମୁଁ ରାଜି ଆରେ ମୋତେ ଟଙ୍କା ଦିଅ କାଲି ମୋତେ ଯୋଉ ହସ୍ପିଟାଲ ଡାକିବ ଯୋଉ ନର୍ସିଂ ହୋମ ଡାକିବ ମୁଁ ସେଠି ଯାଇ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇ ଆସିବି କିନ୍ତୁ ଟଙ୍କାଟା ମୋତେ ଦିଅ देबे टंका तोते देबी माने से पिलाटा को मु एबे ही नष्ट करिबी ମାନେ अला मानाटा या जे मो छुआ को मते गेलो करिबा को इच्छा हलानी लो अला दे मो छुआ को मते गेलो करिबा को दे लो टंका दियो से उठा उठा टंका नबो परा तो ସର୍ତ୍ତ ପୂରଣ ହେଲା ଏଥର ଟଙ୍କା ଦେ ମୁଁ ଯିବି टंका नबो अलने तो टंका এই 50 টাকা তোদের ধর্ম সইবনে বিনা কথা রবা করো তোদের ধর্ম সইবনে बाहर आठो तो कहूची आलो बाहर में आठो ए मुरा बांधे ए कहीं छिड़ाई तो एको बाहर करो दो क्या होती है आसो आसो
ତାକୁ ଆସିବାକୁ ଦିଅ ମୋନା ସବୁ କାମ ଆଜି ତାର ମୋର ଏଠି ଶେଷ ହୋଇଯିବ ଆସ କଣ କରିବ ସିଏ ମୋନା କାହିଁକି ନା କେତନ ମହାପୁର ଆରେ ମନା କଥା ପଚାରୁଛୁ ତୋ ପାଇଁ ପଇସା ପାଇଁ ଆଇଥିଲା ପଇସା ଦେଲି ସିଏ ଗଲା ଡାକ୍ତରଖାନା ତତେ ଚିକିତ୍ସା କରିବାକୁ ଆଉ ମତେ କଣ ପଚାରୁଛୁ ସାର କର ଦୟା ହେଲା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଟଙ୍କା ଦେଲେ ସେ ନେଇକି ଚାଲିଗଲା ଏତେ ତୟା ତୋର ତମ ଦିଙ୍କର କେବେ ହେଲା ମୁଁ ଶୁଣେ ଚଟାଣର ଏତେ ରକ୍ତ ବୁଝିଗଲି ବୁଝିଗଲି ତମେ ଗୁଡା ଏତେ ନୃଶଂସ ଆରେ ଆରେ ଚିତ୍କାର ନ କରେ ପଳା ଏଠୁ ପଳା ଜଗା ତତେ ଦିନେ କହିଥିଲି ନା ମିନା କଣ କହିଥିଲୁ ମୋନାର ଆଖି ଲୁହରେ ତୋର ଏ ପାପ ଲଙ୍କା ପୁଡିକୁ ପୋଳି ଜଳି ପାଉଁଶ କରି ବେକାର ଆଜି ତମ ଦିନ ଦିଙ୍କ ପାଳି ଆଜି ତମ ଦିଙ୍କ ପାଳି ଆଜି ତମ ଦିଙ୍କି ଶେଷ କରିଦେବି ମୁଁ ପୋଲିସ ବାବୁ ଶୀଘ୍ର ଆସେ ଶୀଘ୍ର ଶଳା ମାରି ପକେଇବ ବେକାର କଥା ତୁ ଏଠି କହୁଛୁ ଏ ଚକାଟକୁ ଆରେଷ୍ଟ କର ତ ଏ ସବ ବାୟା ହେଇଯାଇଛି ତମର ଏହି ମାସରେ ମୁଁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଦେବି ବୟସ ମୋର ଆଉ ପ୍ରମୋସନ ଦରକାର ନାହିଁ କି ତମ ପାଇଁ ପାପ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ଏଇମାନେ ବୟସ ମହାପାତ୍ର ଜଗାକୁ ମୁଁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସିଛି କେବଳ ତୋ ପରି ପାପୀର ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ମନ ଅଛି ମିନା କେତନ ସେଇ ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ର କଥା ସେ ସାମ୍ବାଦିକା ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ର କାହିଁ ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ର ହଁ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକା ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ର ଯାହାର ଇଜ୍ଜତ ନେଇ ତୁ ତାକୁ ମାରି ଦେଇଥିଲୁ ସେଇ ସାମ୍ବାଦିକା ମୌସୁମୀ ମହାପାତ୍ରର ଭାଇ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମହେଶ ମହାପାତ୍ର କେବଳ ତୋ ଠାରୁ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ତୋ ପାପ ଲଙ୍କାର ବିଭୀଷଣ ସାଜିଥିଲେ ଜଗା ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରନା ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ମାରିଦେ ଏ ଦିଟାଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେଖିଲେ ମୋ ଆଖି ଯାଇ ପବିତ୍ର ହବ ଜଗା ଆଇନକୁ ସମ୍ମାନ ଦେବାକୁ ଯାଇ ଆରେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ତମକୁ ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହଉଛି ନାଇଁ ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ମୋର ସେଥିରେ କିଛି ଦୁଃଖ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆରେଷ୍ଟ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ମାଆକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ଚାହେଁ ମୋ ବୋଉ କୋଳରେ ଥରେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହେଁ ମୋତେ ଏତିକି ଅନୁମତି ଦିଅନ୍ତୁ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଓକେ କମନ୍ ବାପା 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 ତମେ ଏଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛ ମୁଁ ତମକୁ ଡାକୁଛି କିଛି କହୁନା କାହିଁକି ତୁ ଠିକ କାହିଁକି ଆସିଛୁ ତମକୁ ଟିକେ ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ତମ ପାଖକୁ ଚାଲି ଆସିଲି ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛୁ ଏଠୁ ପଳା କାହିଁକି ପଳେଇ ଯିବି ମୁଁ କାହିଁକି ପଳେଇ ଯିବି କାରଣ ତୁ ମୋ ପାଇଁ ମରି ଯାଇଛୁ ବାପା ମୋ ଆଦର୍ଶ ମହୋଦଧିରେ ମୁଁ ତତେ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ସୁଧି ହେଇଯାଇଛି ଆଦର୍ଶ 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 ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ଜାବୁଡ଼ି ଧରି ତମେ ଭୁଲ କରିଛ ବାପା ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରୁଛ ଏ ଆଦର୍ଶକୁ ତମ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଦିଅ ତମେ ଆଜି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯିବ ବାପା ବହୁତ ଦୂରକୁ ଚାଲିଯିବ ଏ କଳଙ୍କିନି ଚୁପ ହେଇଯା କହୁଛି ଚୁପ ହେଇଯା କାହିଁକି ମୁଁ ଚୁପ ହେବି
ତମ ସୁନା ଝିଅ ଆଜି କଳଙ୍କିଣୀ ହେଇଯାଇଛି କେବଳ ତମ ଆଦର୍ଶ ପାଇଁ ତମରି ପାଇଁ। ହଁ ତମରି ପାଇଁ ତମ ସଚେତନତା ପାଇଁ ତମ ଆଦର୍ଶ ବଢିବା ପାଇଁ ଅସତ୍ୟ ସହିତ ଲଢିବା ପାଇଁ ମୋ ମୁହଁଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ଯୋଉଥିପାଇଁ ଏ ଦୁନିଆ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ଗୋଟେ କଳଙ୍କିଣୀ ହେଇଯାଇଛି। ଏ ସମାଜ ଆଗରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନଷ୍ଟ ଚରିତ୍ର ହେଇଯାଇଛି ବାପା। ଏ ଦୁନିଆ ଛାଡିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆଜି ସବୁ ସତ କଥା କହିଦେବି। ବାପା ତମରି ସାମ୍ନାରୁ ସେଦିନ ଜଗା ମତେ ଉଠେଇ ନେଇ ଯାଇଥିଲା। ଖାଲି ଅକ୍ଷତ ଅବସ୍ଥାରେ ଛାଡି ଦେଇ ନଥିଲା ବରଂ ସେଦିନ ମୁଁ ଧର୍ଷିତା ହେଇ ଫେରିଥିଲି। ହଁ ବାପା ସେ ବିଧାୟକ ବିନୋକେତନ ମହାକୁଡୁ ତା ସାନ ଭାଇର ହତ୍ୟାର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାକୁ ଯାଇ ସେ ମତେ ଦର୍ଶନ କଲା। ଆଉ ବାହାରେ କଥାଟା କହିଦେଲେ ସେ ମତେ ଧମକ ଦେଲା ତମକୁ ମାରିଦବ ବୋଲି। ସେଇଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ମୋ ପାଟିଟାକୁ ମୁଁ ଚୁପ୍ ରଖିଲି। ବାପା ମୋ ପେଟରେ ପଡୁଥିବା ପିଲାଟା ଜଗାର ନୁହଁ ସେଇ ବିନୋକେତନ ମହାକୁଡୁର। ହେଲେ ସେଦିନ ତୁ ନିଜ ମୁହଁରେ କହିଥିଲୁ ସେ ପିଲାଟା ଜଗାର ବୋଲି। କହିଥିଲି ବାପା ପରିସ୍ଥିତିରେ ପଡି ମୁଁ ତମକୁ କହିଥିଲି। ହେଲେ ମୁଁ ଗର୍ଭବତୀ ବୋଲି ଜାଣି ସାରିବା ପରେ ସେଦିନ ମୁଁ ସେ ବିନୋକେତନ ମହାକୁଡୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେ ମତେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବ ବୋଲି। ହେଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ତ ଦୂରର କଥା ସେଠୁ ମତେ ମାଡ଼ ମାରି ବାହାର କରିଦେଲା। ହେଲେ ବାପା ଆସିଲା ବେଳେ ମୁଁ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଦେଇ ଆସିଛି ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏ ପିଲାଟାକୁ ଜନ୍ମ ଦେବି ଆଉ ସିଏ ଏ ପିଲାକୁ ବାପର ପରିଚୟ ଦବ। ହେଲେ ବାପା ସେ ପିଲାଟାକୁ ବଞ୍ଚେଇବାକୁ ଯାଇ ସେଦିନ ଜଗାଟା ମୁଁ ମିଛରେ କହିଦେଇ। ମିଛ ସବୁ ମିଛ ସବୁ ମନ ଗড়ା କାହାଣୀ। ବାପା ଶେଷ ଜୀବନରେ କେହି କେବେ ମିଛ କରେନି। ମିଛ କହିନି ବାପା ମତେ ତମେ ଯେତେ ଘୃଣା କରୁଛ କର ହେଲେ ଜଗାକୁ ତମେ ଜମା ବି ଘୃଣା କରିବନି। କାହିଁକି ନା ତମ ଝିଅ ପାଇଁ ସିଏ ହଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବାପା ଆଜି ସେଇ ଜଗା କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗରେ ପଡି ଛଟପଟ ହଉଛନ୍ତି। ତାକୁ ଭଲ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବିନୋକେତନ ମହାକୁଡୁ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲି ଟଙ୍କା ଆଣିବାକୁ। ହେଲେ ସିଏ ଏ ଟଙ୍କା ଦେବା ତ ଦୂରର କଥା ନୃଶଂସ ଭାବେ ମତେ ମାରି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଗୋଇଠା ପରେ ଗୋଇଠା ମାରି ମୋ ପିଲାଟାକୁ ସେ ନଷ୍ଟ କରିଦେଲା। ଆଉ ମୋ ହାତରେ ଧରେଇ ଦେଲା 50 ଟଙ୍କା। ତମେ କୁହ ବାପା ଜଗା ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦରକାର ସେଠି ଏଇ ଟଙ୍କା 50ଟା କଣ ହବ? ତମ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ମୁହଁ ଦେଖେଇବାକୁ ଲାଜ ଲାଗିଲା। ସେଇଥିପାଇଁ ସେ 50 ଟଙ୍କାରେ ବିଷ କିଣି ପିଇ ଦେଇ। ବାପା ଏଇ ଶେଷ ବେଳରେ ତମକୁ ହାତ ଯୋଡି ମୁଣ୍ଡିଆ ମାରିବାକୁ ଭାରି ଇଚ୍ଛା ହଉଛି। ଓ ବାପା ବାପା ମୋନା କଥା କହିବନି ବାପା। ସେ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରେ ରାଗ ଅଭିମାନ କରି
ପାଇଁ ଆର ପାରିକୁ ଚାଲି ଯାଇଛି ବାପା। ତୁ ମିଛ କହୁଛୁ। ନାଇଁ ବାପା, ସେ ମୋତେ କଥା ଦେଇଥିଲା ସେ ମୋ ପାଖରେ ରହିବ, ମୋତେ ଛାଡ଼ି କୁଆଡ଼େ ଯିବନି। ସେ ମୋ ଉପରେ ରାଗିଛି ନା, ଅଭିମାନ କରିଛି ନା? ଏ ମନୋଜ, ତାକୁ ବୁଝାଅ ମନୋଜ, ତାକୁ ବୁଝାଅ, ତାକୁ କୁହ ତାର କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ସବୁ ଦୋଷ ମୋର। ନାଇଁ ବାପା, ଆଉ ଯେତେ ମୁଣ୍ଡ ବାଡ଼େଇ ପିଟିଲେ ବି ମନା ଆଉ କଥା କହିବନି କି ଉଠିବନି। ତମେ କ'ଣ ଜାଣିନ ମନା କେମିତିକା ଜିଦିଆ ଝିଅ? ଆଉ ଉଠିବନି ବାପା। ଉଠିବନି। ମୁଁ ଦେଖିବି ସେ କେମିତି ଉଠିବନି। ବାପା, ବାପା, ଏ ମନା, ଉଠ ରେ ମା, ଉଠ। ତତେ ତ ବାପା ଡାକୁଛି ରେ ମନା। ଓ ତତେ ତ ବାପର ରାଣରେ ମା। ଏ ବୁଢ଼ା ବାପାଟାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେ ରେ ମା, କ୍ଷମା କରିଦେ। ଉଠ ମା, ମତେ ସେଠି ଜମା ଭଲ ଲାଗିଲାନି ଲୋ ବୋଉ। ମତେ ସେଠି ବଟୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଭଗବାନ ସବୁ ଠିକ କରିଦେବେ। ଏ ବୋଉ, ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନୁହେଁ ଲୋ ବୋଉ, ତୁ ମତେ ମିଛ କହି ବୁଲେଇ ଦବୁ। ଡାକ୍ତର ମାନେ ବି କହୁଛନ୍ତି ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ହେଲେ ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବୁ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବୁ ତୁ। ହଁ ବାପା, ତୁ ବିଶ୍ୱାସ ରଖ, ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ହେଇଯିବୁ। ସେ ଔଷଧ, ସେ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ, ସେ ଭୟଙ୍କର କେମୋ, ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା ଲୋ ବୋଉ। କାହିଁକି ବାପା? ମତେ ଭାରି ଡର ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଜାଣିପାରୁଛି ଲୋ ବୋଉ, ମୋ ଜୀବନ ଦୀପ ସରି ସରି ଯାଉଛି। ମତେ ଟିକେ ଶାନ୍ତିରେ ନିଦ ଦରକାର ଲୋ ବୋଉ। ସେ ନର୍ସିଂ ହୋମରେ ତ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଠିକ ଅଛି, ଏସି ବି ଲାଗିଛି। ହ୍ୟାଲୋ ବୋଉ, ସେଠି ତୁ ନାଉ, ତୋ କୋଳ ବି ନାହିଁ। ହେ ବୋଉ, ତୋ କୋଳରେ ଶୋଇବାକୁ ଭାରି ଚାଲ। ମୁଁ ଏତେ ବାଟ ଦାଇ ଆସିଛି, ଟିକେ ତୋ କୋଳରେ ଶୋଇବି ବୋଲି। ମତେ ଟିକେ ତୋ କୋଳରେ ଶୁଆଇ ଦବୁନୁ? ହେଲେ ବାପା, ମମତା, ତା କଥା ରଖ, ତାକୁ ଶୋଇ ଦିଅ, ତାକୁ ଟିକେ ତମ ଚାଲ ବାପା।
ଏମିତି ମୋତେ ନିଦ ହଉନି ଲୋ ବୋଉ ଆଉ କଣ କଲେ ତତେ ନିଦ ହବ ବାପା? ତୁ ପାରିବୁ ଆଜି ତୋର ସବୁ କଥା ପାରିନି। କଣ ଇଚ୍ଛା ତୋର କହ ବାପା? ନେ ଏ କଳା ପଟିଟା ମୋ ଆଖିରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ନେ ଦଉଡ଼ିଟା ମୋ ମାନିଆ ଗୋଡ଼ରେ ବାନ୍ଧି ଦେ ଟିକେ ବୋଲି ଦେ ସେ ନାନା ବାଇଆ ଗୀତ ମୁଁ ଟିକେ ଶୋଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି ଲୋ ବୋଉ ତମେ ଶୁଣୁଛ? ଆଉ ତମେ ଶୁଣୁଛ? ତମେ ଯାହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଚାତକ ଭଳି ଚାହିଁ ରହିଥିଲି ଏ ଦଣ୍ଡ ଆରେ ତୁ ମୋର ଏତେ ପାଖରେ ଥାଇ ମୁଁ ପୋଡ଼ା ମୁଇଁ ଯା ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲିନି। ଏ ବୋଉ ଠିକ ଠିକ ମୋ ମା ପଣିଆକୁ ଯାଇଲ ବୋଉ ତୁ ନିଜକୁ ଧିକାର କରନା ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହବ ଲୋ ବୋଉ ଏ ପାଗଳା ମୁଁ ସିନା ତତେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ନାଇଁ ହେଲେ ତୁ କାହିଁକି ମତେ ଚିହ୍ନା ଦେଲୁନି? ତୁ କାହିଁକି ଏ କଳାପଟି ଆଉ ଏ ଦୌଡ଼ା ଦେଖି କହିଲୁନି ଏ ବୋଉ ମୁଁ ତୋର ସେଇ ହଜିଲା ପୁଅ ଜଗନ୍ମୋହନ। ତୁ କେମିତି କହିଥାନ୍ତି ବୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖରେ ତୁ ଚରିତ୍ରହୀନ ହେଇଯାଇନଥାନ୍ତୁ ଆରେ କଣଟା ଅଛି ସେତିକି ବେଳେ ଚରିତ୍ରହୀନ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ତା ସ୍ୱାମୀ ତାକୁ ସନ୍ଦେହ ମୋରି ଆଖି ଆଗରେ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲୁ ଇଏ ଯାର ଯୋଉ ଜାତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଜୀବନଟାକୁ ଦାର କରୁଛୁ ସେଥିରେ ତୁ ମତେ ଟିକେ ବି ଭାଗ କଲୁନି। ହେ ବୋଉ ମତେ ଭୟ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ ବୋଉ ଏ ବୋଉ ମୋ ମୁଣ୍ଡ କଣ ହେଇଯାଉଛି ଲୋ ମତେ ଟିକେ ଶୀଘ୍ର ଶୁଆଇ ଦିଏ ଏ